Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maradapun ayah umat sudah kita hadir di pengajian tahun. Mudah-mudahan sehat-sehat kita, panjang umur. Apalagi di penghujung Ramadan sudah doa-doa tadi diterima Allah. Satu inai doma Ramadan. Hari ia katon mungkin kemayat ya, kemau nih yang setahun nai doma ausuro nih ya. Ibu pesuni yang gua uro daunnya. Dot korot nasudot ang gua uro do peaunya. Jadi pada por do perwa mupasuo ita tuah kontu Allah Ta'ala sulek sehat-sehat kodot panjang umur koning Ramadan. Ang gua udot kodot nasudot ang gua 11 bulan nairo do peaunya. Jadi mudah-mudahan dialak na merdongan Ramadan, dialak na menyambut Ramadan, mencintai Ramadan, sonang ruania di Ramadani, tentu Ramadani pejo ruana paidaida hotel ma. Allah, ajo pandu darwa mu menyambut tahu, na sonangan dorwa mu na merdongan do tahu, painte buseng mau 11 bulan nai. Doa untuk Tuhan anso pasuo buseng kita. Mudah-mudahan doa anta ibadah tabo penasusajiya, apalagi di ujung naon diterima Allah, apalagi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nian dapat kita Lailatul Qadari. Amin ya rabbal alamin. Diarina sadarion hari penutupan di kita mengaji setelah kita buka 2 bulan na lewat ayah umah. Setelah hari raya insyaallah sehat-sehat kita lek borgo pengajian tahun, lek marsi doahan kita mengaji kita mula. Insyaallah
Pada hari raya hari Salasawan, Isnin hari Salasa hari raya berikutnya sapoken hari Salasa. Sapoken na ibuseng hari Salasa 2 poken. Insyaallah kita acara halal bihalal tolu poken hari raya. Kita bain acara halal bihalal. Open ita tambai guruntai tahun tang gurunta tambanta. Isi maita acara halal bihalal. Acara marsilaturrahim. Songon dia ari na nabiaso. Tolu poken hari raya. Arana hari Salasa do. Arana orja bahatan hari akad dorot hari Sabtu. Si maita silaturrahim. Alhamdulillah di pengajian tahun Borgonian ibadah Tuhan, insyaallah malam Khamis kita dison nagit khataman Al-Quran. Harana setiap malam kita bain tadarus Al-Quran. Khotom na paupat khotom na. Daganak tadi son sebahagian hampir 20 walak mengaji di son setiap borngin menombo sampai jam 1 sampai jam 2 menombo sampai jam 3 mengaji alai kita bain juomikna insyaallah malam Kamis malam 27 nangkan markhotom kita. Mudah-mudahan mertambah berkat manian pengajian onte sampai opat noli khotom kalai dison membaca Al-Quran. Semoga dengan kemuliaan Al-Qur'ani dilen Allah Ta'ala dihita kemuliaan. Arana alak ngamulioi termasuk mak mulio dohot Al-Qur'an. Ala-ala na membaca Qur'ani adalah ala-ala na mencintai Al-Qur'an. Na mencintai Al-Qur'ani berarti ibaca ya Al-Qur'an. Yang kau maipe yakin na nomor khotom-khotom menti. Olo, bo penagit pa 2 khotom na adong tong nagit sa khotom te. Adong buseng nagit sa tunga khotom dope. Poko nalik mengalir Al-Qur'ani bo pengabahat sotik-sotik ang konlek ibaca Al-Qur'ani sa tiopari bo penda bahat-bahat. Orang tua nami na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di acara penutupan tadi hari nasadarion hanya sekedar mengingatkan kita. Nah pertama naita bayar zakatul fitrah. Angko mengkojar malam Lailatul Qadari masing-masing mai. Masing-masing di dalam kitab Nihayatuz Zain dialah ala na mendapatkan Lailatul Qadari ulang carito-caritoon. Dalam kitab Nihayatuz Zain arana bahaddo dibuka Allah rahasia dialah na mendapatkan Lailatul Qadar. Termasuk di dalam kitab Nihayatuz Zain dibukakan Allah baginya pandangan-pandangan yang gaib. Bisa jadi dia menyaksikan malaikat sedang ruku, malaikat sedang sujud, atau idaya cahaya-cahaya yang luar biasa naipati daun ni Allah di sia di malam turun Lailatul Qadari. Dialah ala-ana istimewa. Salah satu na tandona roborgo di ati-ati niba. Taraso adong ilala na masuk tu ati-ati niba atau tu diri niba atau wallahu a'lam. Tapi biasanya salah satu na ala na mendapatkan Lailatul Qadaron tangis doi. Kali taligin di dalam kitab tangis. Aso haranai bentuk hadiah. Cep durua muda boinang yang godong hadiah daputan kote. Ipe berupa hadiah keistimewaan. Nah paling utama baca doa nai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bu hadis nai Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun. Oh Tuhan, oh na maha pamaaf, fa'fu anni, maaf ko na. Jadi target tak
nomor Ramadanon ujung naon imuopkeun Tuhan kita ipe. Ipe targetmu na terakhir di aroro ni Ramadanon siajarkon Nabi tu Aisyah fa'fu anni muopkeun naon. Di bulan Ramadanon ita mangidutu Allah anso imuopkeun dosa-dosanta. Imasita pabahat doahi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mangkojar malam Lailatul Qadar baru di akhir ni Ramadanon kita membayar zakatul fitri. Zakat fitrah. Arana idokon Nabinta sallallahu alaihi wasallam bahasona an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal dari Ibnu Abbason udani Nabinta. Ibnu Abbason berarti Abdullah anak ni udani Nabinta. Anak ni udani Nabinta. Arana Abbason hampir tersaumur dot Nabinta. Palangasilo pawon. Ibnu Abbas ima Abdullah bin Abbas. Kuburanna ima di Taif. Palakiamutu Taif isi may kuburanna. Jadi dia mana mangariwayatkan hadison. Bianingia parodo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan tuhita sadaqatul fitri. Zakat fitrah. Zakati idokon joya sedekah. Mea adong sedekah na wajib, adong sedekah na sunat. Pala hartomi sabang sona wajib izakatan. Adong seremu 30 mameh. Sidope. Zakati saparo 40. Atau ememu sampai 100 zakati. Au ngajabat 100 da boyah pandapotanku. Natar 70 maya. Sendia domai sadokahi. Tani mentong. Allah isadokahan. Arana bahat barang namar zakat, bahat nasumar zakat. Saguman namar zakat zakati. Nasui zakatan sadokahi. Makana idokon nabinta sadaqatul fitri, sedekah fitrah atau zakat fitrahon. Pala ita bayar tokinay on mabisa maruay bayaron madung. Madung mon. Mayantong kemanfaatan na disadari ari rayo ido. Sulebek limar manfaat tu alak na manarimonay. Ang goben nailen musanari nga mo ngay. Aw da bo bayar masanari amang aso get kiyaw mudi niya. Get mula kiya sanari naron get mula kiya misal na ngay son umaiari rayo. Aw na dia cih daw da buari rayo ni aw bayar masanari sah mayamang sah bayar may. Bayar ma zakat fitrah mo. Ado guna niyon tuhorotal lisoim payas ala na puasoy. Sumar tambah sirlak madabo na puasoy te. Tuhorotal lisoim ahanay payas niya minallakwi warrapas. Dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan yang kotor. Zakat fitrahi payas ucapanmu, dohot payas perbuatan ta. Ngasay binoto adong ucapan ta na marurang lopus, perbuatan ta na urang denggan selama bulan suci Ramadan untuk payasi paturei anso sempurna puasontay. Arana puasoi anggo inday jaga ucapan, inday jago perbuatan, rado inda marpunten. Rado inda sempurna gurgar dot sego ahma namanya nyego puasan tai ucapan na sutar kontrol perbuatan na urang pade jadi untuk paturei dohot paturei sudege semula kita bayar ma zakat fitrohon dari perbuatan yang sia-sia ahadope sian perkataan yang kotor. Zakat fitrahon termasuk ma payas ati-atenta sian sifat kikir. Mangela sifat ni ati-atentai siat sifat kikir. Ulang adong di ati-atenta sifat kikir. Makana ala na masuk sarugoy salah satuna sarugoy tidak senang dengan orang-orang yang kikir.
Na job ruani sarugoy alak na dermawan. Alak na mangalehen. Tui say lehen ko, tuwala na job ni ruamu, dot tuwala na sujob ni ruamu. Ang gumangalihin tuwala na job ni ruamu, biyaso dui. Mangalihin tuwala na dinggan tuho, biyaso dui. Tay mangalihin tuwala na sudenggan tuho, ido na luar biasa. Makanya secara singkat udokon, isenapur ruania dihisap di hari kiamat, on mangulaki juron. Isenapur ruania momo hisap dia di hari kiamat. Indai persulit Tuhan etong-etongan nia di hari kiamat. Isenapur ruania indah rundut di hari kiamat. Indah mersusah-susah di hari kiamat. Pala diisap Tuhan maya di hari kiamat. Perruania ipa momo Tuhan isap niai. Indah sulit, indah payah di hari kiamat. Momo sajo iben Tuhan, lidang sajo. Na orang deges ipa deges Tuhan. Na su cocok ipa cocok Tuhan di hari kiamat. Adong tolu sifatmu angko ni karejoon ko. Na pertama, tu'ti man haramak. Lehen bantu alak na surah membantu ho. Sada. Mga lehen ko tuwala nakikit tuho. Rade. Bo, anggo ira kakai mga lehen na nasunganian di hari kiamat ipamomotuhan. Aso job orwani Tuhan paiday daamu. Aso job orwani Tuhan. Bo, anak boruin tong nasunjung do dapotan ko manginjam tu siya, boroya manginjam tuho ilehen ko. Kuna dengkan ruamu. Adong nison beban. Lehen dialak na surah mga lehen. Napadua na alak na momo hisap na di hari kiamat, hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Onget ari rayo, jiren minga penidana cocok-cocok ilalaya paiday daho. Olo, taru na baut sa jodo peinda dong sonang na narontopot kon tu bakas nai. Oban kue bongko. Olo, ang guadong epeng mo oban abit karung. Boso ni dutong. Aso, harana ala-ala naradeng gantu ala na sudeng gantu siya. Adong do bebani, adong disike kuatan, adong disike tulusan, adong disike tawaduan, adong disike rendahan, adong disike aliman. Olo, alak na alim do narai, alak na tawadu, alak na rendah, alak na denggan. Ido narai membuat roa. Betul umat. Olo, model-model nang udah itu panggunaan nang ada rahoy. Olo, iya doro aswau kita tahu nih. Olo, namo mo milalay na sunjung daw manginjam tu siya na kung beting ilalayan niya. Dai bo pesongoni bahkan bisa ho mambalos, bahkan kayuan ko, bahkan aliman ko, hebatan ko, dai kerendahan hati, rai tadonok tu siya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bo pemerasa adong di hati-hatimu umgodang ko. Tunjukkan ketawaduan. Di hari kiamat indai sarsari Tuhan sudah na jahatmu. Ipamomo Tuhan perdalananmu. Ahamay lehen tuala nakikit tuho. Hubungkan silaturahim tuala na memutuskan tuho. Napatoluna pala perruan tadi hisab Allah di hari kiamat. Moopkon alak naman zolim ko. Wa'fu amman zolama. Moopkon alak naman zolim na muday. Ancit domay bayniya. Mabugang sa bugang-bugang. Nalayas ruaniya. Tay imoopkon ko yapus ko hati-hati na luar biasa. Wajar di hari kiamat akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi zakat fitrahon menghilangkan akan sifat kikir di bagasan ni hati-hatenta. Arana alak-alak na kikitibin na idaniya di abis. Padahal sebenarnya nasimpan do kan. Nga binoto menyimpan ng uday adong epeng mo iben ko tabungan. Na abis di epeng ni sanga na utuh. Na utuh. Arana na itabong do. Imasidokan Allah. Bianing Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma anfaqtum min syai' ahanay impakon mo na ibalanjawon mo.
Makna belanja di dalam Al-Quran dijelaskan Allah madung igugah Allah na balanjaon miyaw puna. Nga si binoto ke nangudah itu pasar ke jolo balanjo ning sada anak boru. O mambalanjoon na ilenia 5 juta. Biado ilalaho na mambalanjoon nai. Ibodorwa mo na pakinay. Inda. Manepeng mo. Tabusyon. Rodo di ati-ati mo. Kikit mambalanjoon nai. Inda. Atau misal na adong epeng ku 5 juta udo kung tuweteon. Tu kakai. Kaya jolo balanjoon na 5 jutaon, tabusya bit karong tabusyon. Biado di ati-ati mo. Adong do kikit mo mambalanjoon epeng ki. Aso? Tengah na ho puna. Au puna na mambalanjoon, imasidokon Allah tentang artoon. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rizki na amileheni ibalanjoon niya. Berarti na ibalanjoon mi nadilehen ni Allah. Berarti pala ibalanjoon nanguraikan nga noopunay. Maka na idokon Allah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Dia akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dialah sebaik-baik yang memberi rezeki. Terutama tu keluargamu. Apalagi kebutuhan keluarga murmabahat. Betul doa. Murmabahat kebutuhan keluarga nakit hari raya on. Marabis habis deh. Jo sajo pemasa dia. Idokon al-nabinta sallallahu alaihi wasallam. Bianing nabinta riwayat Imam Ahmad. Qala Rasulullah ma atu'amta nafsak fahuwa laka shadaqatun. Nga si binoto adong epengmu panganonmu ibalanjoon nang uday ipangan ko itu bagimu sedekah. Rupana na ipangan mi pesadokah duit. Jadi tuala na lain sumar sadokah tunang uday petu kakai palay pangan ko na marsadokah doho tuhoy. Maulang ko kikit tuho. On manombot tualak pekikit ya apalagi tu dirinya pemakikit apalagi tualak. Naipangan mi marbuko itabusiho sang agiotmu naron borngin porwamu ipangan ko ibalanjoon ko ijalakiho ibalanjoon ko ipakeho pahwalaka sodako itjob sadokah doi marpahalo dohoy nang pala itabusyon ko epeng ni ipangan ko marpahalo dohoy. Mayantong ulang berlebihan. Oloma, ulang berlebihan. Ulang berlebihan. Laka sodakoh. Wa ma atu'amta zawjaka fahuwa laka sodakoh. Ibalanjoon ko, idahan ko, ilehen ko tu uday sodakoh. Marmasak nang uday naron ko tu magorit idokon sodakoh wa ma fahuwa laka sodakoh wa ma atu'amta khadimaka fahuwa laka sodakoh. Pala adong pembantu niba di bagas niba tinggal di bagas niba ibalanjoan mangania minumia na ipangania kurang bedaon ngabi na ito adong-dongan mo ibagas mi manolong-nolongi ho darin tong manombo na tubang-tubangon ngatar karejoon niya bagasibe. Boro anak-anai ulang susah uma. Palangadot kami mauma niya. Niya peruang kuinya. Oni sendia do ibagas konaw. Oni sepature-ture ho. Sangai semason diana. Ami bayan madongan mo si sadalak. Rapmangan kamu. Naipangan mi ipangan niya. Naiinum mi iinum niya. Bahwala ka sodakah. Maka itu bagimu adalah sodakoh. Jadi na mangumuon pe sebenarnya ibadah na godang do. Au da bongadong balanjong ku inda dong epe inda dong ibadahku. Au na mangumu sa jodo au nga nasungon ko da bahat Quran na bahat pengajian na au ba na mangumu do au anak ko do pe balanjoon ku
Ima ibadah na godang. Jadi dung sanari day nang uday alhamdulillah mabisa ro mangaji. Ang godong pak mermenek-menek na jolo. Ala sumbayang mo peor-peor. Betul do. Sumbayangi sejot-jot nga sumbayang. Aso nga sumbayang arana tarpodom. Itamba do pinajolo na marnojis-nojis. Itamba buseng do pinamartapian na sudong do kamar mandi. Maklum mamutapian apalagi na jolo pasarsong yung ipancurpo dyan na marbegu-begu do ni kalay. Kit kedo pihotong abor gintu si. Ro mamalos itamba buseng tong natarloso. Bahat ibadahmu dung sanari alhamdulillah aw na jolo nga dong ibadah ko dikirku na mambalaw joy daganak do may ibadahmu na godani may catat may na jolo na tu sabay ho may catat may na jolo na tu kobuni may catat may na jolo na mangumo-umoy dung sanari de mangkagodang idaganaki nga dong tenaga be mga jiaji doma na jolo dong pak marmenek-menek dadong sadokah duha pengada tahajud ima ibadahmu maka idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani bianing nabinta sallallahu alaihi wasallam lewat sadabayo na kuat sadabayo na tugop naringgas karejo mengkuling sahabat sugari dadabo ulang mangomosajoy ben bayoy tinagadiya maposoy at tugop margogo ulang mangomosajo sugari na dot doya dabo marporang pisabilillah. Sugari dabo marporang dodot bayo onon. Ontogop tinamangomo sajo. Sugari dot yu bani marporang luar biasa doy. Bianing nabinta. In kana kharaja yas'a ala waladin sigarin fahuwa pisabilillah. Isi alak na mangomo mambalanjoy anak niya na marmenek-menek. Manabusi susuna. Manabusi pakaian na, manabusi jajan na, panganon na, mambalanjoy sikolana, marmenek-menek, indabang kit kehidupan ni. Aso, ara na mambalanjoy. May rasoy mo yung may nga terpercaritoon dyan mo ba yung maime. Olo, palagi na pasikolaon. Itabong abis. Dajat manabong maabis. May rasoy homay na markancit-kancit na mangomo-omo na suwada. May rasoy mumay na marsusa-susa waktu marmenek-menek kami na jolo. In kana kharaja yas'a ala waladin sigarin fahuwa fi sabilillah. Alak na mangomo mambalanjoy anak niya na marmenek-menek fahuwa fi sabilillah. Pena di jalan ni Allah doi indang pun namar porang yoban tenagay ning nabinta. Namangungkal saban niya laki sabilillah. Namangomo tukobun niya lakan sabilillah. Paturi bondar niya laki sabilillah. Mamasuabit niya laki mambalanjoy daganak sabilillah. Kehe tu batang gadisan sabilillah. Marbeca iya sabilillah makana niat ikhlas di sisi Allah belum tentu isita na paling mulia. Belum tentu isita na paling mulia. Bisa jadi amantay masuk tu sarugo harani sabar niya na mangomoy inda mengeluhiya darayan tong mangido-ido indan tongan marhino-hino ilalaya diri niya toko namanya ko cepat ibu tiap usahonia kaya ikhlas karena Allah saja pentong nadapot dia isobar ko niya saja nadapot dia isyukur ko niya Allah senang kepadanya. Jadi ibadahmu na jolo ma sanari do ibadahmu mangaji na jolo ibadahmu mangomo do. Jadi palay pasari-sari da sangajo na bahat di langkahmu na jolo na mangomo iti. Olo ning ruang kuang usian wajah naon na batan parsaba don. Olo ma. Olo marsaba na jolo. Sanari do na suri marsabi besabana pintong maabis. Mabakas may sabay. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'ibbuha fa huwa fi sabilillah.
Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fa huwa fi sabilillah. Mangomo nang udai. Aso anso adong balanjom. Sulang margantung petualang. Jadi mau umaon. Asalkan lek bisa au mangomo indaw harap kon daganak. Asalkan lek bisa au tusaba au tusaba. Asalkan lek bisa au manjalaki ujalaki do diau indaw harap kon daganak. Kan suni deh. Bahwa fi sabilillah sulang mangido-ido anso ilehen tuan raso kisanga sajiana sabilillah adong buseng na mangomo aso mangomo iya ala abawaini shaykhaini kabirain mangomo amben balan jon yayah niya dot umak niya na tobang ngabi sana be mangomo tinggal mau mak niya ayah niya di bagas niya ulang ko mangomo be son maamuy nang tinggal ison ma awi bagas kondo au isima ulang ko mangomo au malin balan jomu kaya mangguris olo dahan ko niya di orang tua niya dahan naron oban tu bagas ni umpumi iya mambalanjoy na iya mangoban na iya malen epeng na sajian na ilehen niya fahuwa fi sabilillah tobang-tobang na ibalanjoyon na sulalu na be mangomo anak nai sabilillah doi imian tong amuna tobang-tobangon mo paturion ulo. Ulang jat durhaku daga nakibut tido. Olo, sanga ahapen na adong mo paturion. Apalagi inda lalu be mangomo be. Olo bo pesongon ite sabang kinasabanial sabang kudo ini mo. Olo ulang upatupat be. Olo, ikhlas kamu. Ulang bek. So, ikhlas kalai, susonang ruan yalai, sokon kajinta na jolo. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah. Maka di zaman Nabi SAW dari Aisyah. Daholat alaiya imro'atan. Rotuau sada ada boru ning Aisyah. Sada ada boru, sada umakna rotuau. Manopot konau. Wa ma'aha ibnatan. Oban maboru na dua anak. Anak boruon. Oban ada boru na dua anak. Na menek-menek. Rupana yatim. Ibnatani lah tas'alu. Mangido. Ya ummal mu'minin. Au dabualak na miskin dua. Len majulong ajaw panganon nga pinamangan borungkon. Nga pinamangan borungkon. Len majulo diyaw lang nga panganon. Mamale baya borungkon. Ya ummal mu'minin. Bo Aisyah pintong anak kayo ya. Palam tajid syai'an goyro tamrotin wahidatin. Aw pintong bayangadong aw puna kecuali sada maya tamarna. Aisyah pesada tamar maya na dong iya puna. Nga sungon nang udaya palagi bulan puasa sungonon. Mocom tamarna. Adong nailen ni jiren, adong nailen ni anak, adong naitabusi niya. Ngar mocom tamarisan na ribahan. Pangan tamari, palamar buko kon mangan tamar do. Bahkan palamangan sahur mangan tamar do. Itu kon nabinta di dalam hadis sebaik-baik makanan sahur itu tamar. Jadi pala adong tamar misi umak waktu marbuko pangan. Waktu sahur mangan tamar ko susehat bol toki. Ipangan kamu deh. Waktu sahur. Idokon na binta mangan sahur kita pakai tamar. Ni'mas sahur. Riwayat Imam At-Tabarani
ni'mas sahuru at-tamru. Sadeges-deges dina mangan sahur mangan tamar. Jadi pala mangan nangudai tutup tamar palanga tamar perjolo. So sehat tubol toki. Ni'mas sahuru at-tamru, sadeges-deges na mangan sahur mangan tamar. Wa qal yarhamullahu al-musahhirin. Semoga Allah mencintai alak-alak na mangan sahur. Jadi pala mangan sahur ulang lupa pakai tamar. Ning ruangku dampe hari rayon nalek adong lupa tamar mu. Nggak habis-habis. Naburkatan tamaron. So arana tamaron panganon ni nabion. Jop ruamu tamari. Adong de manombor walak malen tamar tu siya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adong ison bo ilehen ayah perbuko di bau. Jadi de baya tamar bau ni. Tamar behe ni. Ya angkan nangkin sanga ahannya. Padahal tamaron panganon ni nabion. Lang layas ruamu tu tamari. Allah. Anggo panganon mo na lain-lain na belum tentu'y pangan nabi. Aru tungmu adong di si jambu mu adong koini di si belum tentu'y punjungi pangan nabi. Si anggo tamar imanay pangan ni nabi. Apalagi ibayan dot madu. Tamaron irondam dot ayak. Iinum nabi ayak nai. Sehat. Tamar godang ruamu pala adong tamar di bagas mi aso may pangan ko manay pangan ni nabi matamari makana marbuko tamar godang ruamu na godang harga di tamaron ni daun di nabi biaso itapangan tamarite tay anggoy tapangan madung unjung ipangan nabi na songon na ipangan mi air zam-zam may unjung iinum nabi songon na makana Umar radhiyallahu an senang dia mencium Hajarul Aswad. Bianing Umar, wahai Hajarul Aswad. Anggo inda ben naunjung icium Nabi ho, darau mencium ko. Karena kau cuma batu. Tapi harana wida icium Nabi ho, maka aku senang menciummu. Karena hanya batu yang tidak bisa memberi mudarat dan manfaat. Tapi isium Nabi, ima si ciumnya, ima Hajarul Aswati. Pamasuk Nabi mukonia tu sibo. Iciumnya Hajarul Aswati. Senang Sayyidina Umar. Aso iciumnya Hajarul Aswati. Harana unjung icium Nabi. Jadi berkah. Sarupo de palakia mutu raudah. Tongkinai haji umrah. Juguk udai tu raudahi. Senang kau duduk di atas raudah. Aso jok ruamu. Jangan-jangan perjugukan mina unjung may juguki Nabi. Ison manajolo Abu Bakar juguk. Ison manajolo Imam Syafi'i juguk. Ison manajolo Imam Malik juguk. Perjugukan ni sahabat-sahabat ni Nabi. Borkat. Jadi, ima tamar. Jadi, Aisyah pe. Ngadong kecuali sada maya tamar na ya puna pe. Sada maya tamar na. Ilihenian to. Pa'akoy tuha. Na boy nang. Allah. Maya bana adong ngau puna sada tamar mayan ya. Anggawa igari ilin ko de. Jauh do penaron na hadi jawab pinasumangan daun niya. Nah di tamanomboy da po. Tala dung suada mur makikit. Padahal sebenarnya pala mur inda adong mur mardermawan. So mamancing na. Pala sada do magulayan mu pulang pamasak. Sendiro bayan ompan. Bantu batang ikan. Bayan ompan. Sian gulayan na saday. Marpupakan dapat gulayan na baru. Jadi, fa'ataituha iyaha, aku berikan kepadanya. Fakosamatha baina ibnataiha, kormana sadaon ibagi dua iya. Romau makna ibaya ibagi iya makormana sadaon. Konting mau maite. Ibola dua iya. Dung ibola dua iya. Walam takul minha, sotik pengadong ipangannya. Tai ilehenia tu borunia na dua. Naboy nang pangan kamu. Haranas bope sato nga korma na burkatan. Ima sugari musim paceklik. Inda dong be panganon di duniaon be. Inda adong be indahan dadong danon mu be. Atau sanari inda dong be indah danon mu ibagas be. Kecuali korma mayesi kau tidak akan kelaparan. Bope sada korma may amulima.
indangkan kelaparan kamu inangi be borkat di korma. Apalagi isi namar pak lo pesi kormai. Nabahat do pesi kormai. Sada korma pe bagas miang gua dong. Maka sugari romo simpaceklik. Inda dong panganon. Inda dong panganon sanga ahape. Kecuali korma do masada nai isi. Amu onom. Bagi onom korma nasotiki. Insya Allah dilen Allah keberkatan. Indat tolbak kaleon kamu bebe. Maborkat nikah. Maborkat nikormai. Jadi pala na uday na sunjung do pe Umar bukurot korma. Na upatari na yon tabusi manaron korma. Rari manom boda bungay roni a kormai. Jopatan mangan. Walam ta'kul minha, dia tidak memakannya. Tumma qamat, kemudian dia berdiri pa kharajat. Maka dia keluar. Kayantong dungilehnya tu borunia on. Nolo marwania tu borunia. O peda bona jolo inang nabiaso do hosongoni. Ola inda lalu jo ikan masih. Suadong tu daganak. Inda lalu tabusan talokugi panabusi ni baju di daganak. Biasa doang go umai. Oh no, ima pala keor dia tutup do mau dan bungkus si marbere di dot kudai. Oh no. Pada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, maka Roma Nabi sallallahu alaihi wasallam manuputkan kami fa akhbartuhu caritoon matu Nabi anak baruon ikhlas na iya songani baboto ya Rasulullah anak barui au pentong baya sada korma maya na adong ibagason ule en ibolai ay pangan daganak niya ay masatong abe pakal manibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Nisi sialak na diuji sian anak-anak niya ada boruon ujian nai ibentuhan na mambalanjoy boru niyay napasikola anak niyay sainggo rundo tiya susah iya na mambalanjoy nai bisayin pa ahsana ilaihinna dengan niya tu boru niyay iusaho niya iolong iya sa mampu niya kunna lahu isdron minan nar alayon mapenghalang niya sian masuk api neraka mapenghalang ni nang uday sian api neraka boru minay paturemi mamin muslimin takunu lahu talatu banat payumpiku alaihinna pala adong boru mutol ibalanjoy ho nya hatta yabinna aw yamutna sampai matobang kalay ipabagas ko atau sampai meninggal kalay illa kunna lahu hijaban minan nar menjadi hijab mijosian api neraka isi-isi na mambalanjoy anakna maka itu hijab baginya dari api neraka au ngatolu dua pe jadi au dua sada pe jadi asalkan di balanjoan ikhlas karena Allah alayon menjadi hijab bagimu daripada api neraka. Jadi orang-orang tua nami na dimuliaun Allah Subhanahu wa taala imana mambalanjoy sarupa masakat pitarah inangkin ada tujuan nai su adong panganon ni kaum ta na miskin. Surap mangan kita ima subayar danon anggo sadeges na ulang epeng hado so'an min tamrin au so'an min sa'ir. Satu so' sian tamar atau syair gandum. Suadong panganon. Anggo jabat mangan sadari-ari rayo isalo seme. Ngadong epeng nangkon karejo inakon kay batuluan. Pokokna mamangan. Jadi tujuan ni makana zakat fitrahon baen deges danonna. Ima susay on amili danon na deges. Pala adong danon mu ulang danon najat nai baen. Harana namangan na pesudaro mudo. Namangan na jiren mudo. Namangan na iboto mudo. Iya na deges na ido na mga lehen. Paling tidak dia na ipangan mu ima lehen. Suitulak tu amil. Tumusojitan. Amil mamam bagi-bagina.
Au ba inda tu'amil utulak niya tujiren kudo tulak tujiren Musa. Asalkan ulang itulak ala la itu ada borui. Ada borui itulak dia tulak alai. Setuson na miskin doitan ya inda sah. Tujia do len tujireni. Lehen tu sudaromu. Silahkan. Aso harana surat mangarasoi kebahagiaan ari rayoi. Harana sudah puncak dari kebahagiaan ini. Mangan mayai. Odong pemotor mo adong epeng mo no sumangan ngaray. Tayang go mamangan masalo semei tile. Masalo semei. Ima guna ni zakat fitrahi. Jadi pala aso ita bayar zakat fitrahon. Tujuan na salah satu na zakat fitrahon menjadi panganon ni sudaronta ala na miskin. Payasian ucapan-ucapan dot perbuatan-perbuatan na supade aha na ita karejoon selama kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Zakat fitrah. Setelah zakat fitrah disuruh madi ita bayar zakat fitrahon untuk ahya lailatul aidain, menghidupkan 2 malam hari raya. On sekedar pengut kon kajinta dan umat penutupan ni kajinta dari nasadari. Man ahya lailatul fitri wa lailatul adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Walaupun hadis naon dhaif menurut Imam An-Nawawi, tapi paling tidak di malam hari raya kita hidupkan. Paling otik ita karejoon di malam hari raya ibu pena mangulaki kaji solat berjamaah waktu isya dan solat berjamaah udai waktu subuh. Iman itu akan menghidupkan malam hari raya. Audongan nga sumbayang tumusoji tahun yang nangudai sumbayang po di awal waktu malam hari raya. Ulang semasibuk tu jolo tu bajui. Ulang masibuk tu paumpui. Ulang masibuk tu daganak na baru roy. Arana isimak kebahagiaan ibon malam hari rayoi. Tai udai malam hari rayoi pala perruan udah na idokon menghidupkan anggo bisan tok ma'damal lail. Paling banyak sepanjang malam. Sepanjang malam ita karejoon maramal ibadah tu Allah Subhanahu wa taala. Dalalu udai mungkin dalalu nang udai. Saling tidak pabahat zikirmu. Inda bisa bahat mar ibadah salat, mar ibadah zikir. Inda lalu bahat imar ibadah zikir pinomat na karejon tauda ulang lupa sumbayang isya marjamaah dot sumbayang subuh marjamaah. Aloma. Au nga kiau tumusojit bayaning nangudai sumbayang ko di awal waktu. Nung ko masibut tu patunda di puemo. Ko tu subuh ngape subuh songon dia di bulan Ramadanon seni buseng manangudai. Ulang jolo subuh napa do subuh madung juguk ko dia mak sumbayang mi termasuk may namang hidup kon malam hari raya. Ipe naotiki lalu derwai tile. Lalu ulang lupa inai. Ahmadilen Allah Ta'ala dihita. Lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Inda mati ati-ati nai pada saat mati ati-ati. Ijia marmatian ati-ati nyala agu ati-ati mulik ipangulu Tuhan. Ijia alak lale insyaallah inda ben Tuhan lale. Jadi isena perwania satahunon indai palale Tuhan ati-ati niya. Hidupkanlah di malam hari raya. Ahama uwamal kun di malam hari rayoi termasuk matakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Sadu-sadu nang uday dia maksumbayang ni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nautikan do waktu takbiri kecuali Idul Adha sampai waktu tasyrik. Anggo hari raya Idul Fitri salose sumbayang manyogot, sumbayang hari raya inda dong betakbir. Andikan may muluan malam hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda.
milikmu do Tuhanku segala pujian. Upuji mawal alhamdulillahi rabbil alamin. Sembayang tarawih dua samampungku, mengaji dua baya samampungku, rodo mengaji itu pengajian samampungku, martubat dua samampungku, marsadoka doa samampungku kerejo ondo Tuhan, walillahil hamda, segala puji milikmu do Tuhan. Alhamdulillah baya mailin ko dia Ramadanon, alhamdulillah malope. Maka na di malam terakhir sembahyang tarawih ulang na surau dai. Uma na biasa mertempo-tempo do sembahyang tarawih anggo malam panghabisan roh jolo. Roh jolo. Arana di akhir ni Ramadanon muloi mau dalela. Lelah mukoi malo ja sibuki olo masa bulan na begadangi Roma lelah sehingga berkurang aktivitas ibadah yang gumalom panghabisan pala ari sinayanon ari rayo malo makaton ro ojolo tumusojit sumbayang aso nikmati malom na panghabisani Allahu Akbar. Selesai sujud terakhir tangis mainangi, oh Tuhan, habis mabaya Ramadanon, on materakhir au baya sumbayang mar Ramadan, incogot baya ngadong tarawih be, dadong witir be, anggo na marsambung dot tarawih, anggo witir ya dong. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Dut pe baya tahun naro panjang kon umurku, mendoa ko di sujud mi. Arana mendoa di waktu sujud. Ngadong na paling donok udai kecuali waktu sujud. Bukan sujud terakhir. Dan kon sujud terakhir na paling deges mendoa. Setiap sujud. Di sujud pasadana Allahu Akbar. Berarti 3 noli yang sujud di sembahyang tarawih. 20 tarawih na noli 2, 40. Itambah witir onom. 40 onom. 46 noli o mendoa di hati-hati waktu sujud. Maaf ko nau, terimo au, ela audot keluargangku sian api narako. Maaf ko nau, terimo au Tuhan, sudah dosa-dosa kiapuskon Tuhan, malum panghabisan mabaya Ramadanon. Oh Tuhan, terima kasih mal, alhamdulillah, terimo mendoaku. Ada nak jat malam hari raya nak godok domai. Nah, daging tu daging, sup tu sup. Nak godok domai. Malam puasoi, malam terakhir di puasoi, nikmati mah. So arana sudah udah pasti do berakhir. Ngadong na sumber akhir. On pengatara semua habis. Natara so habis. Pada akhirnya sudah tak akan habis. Jadi orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subinoto makna ni Ramadoni dung habis di Ramadoni. Subinoto na godang harga Ramadoni dung habis Ramadoni ngadong Ramadan de. Tagi na Ramadoni tianya. Subinoto na marguna na posoy dung matobang do itaylay. Dung sanari nga martenaga benatagi madana poso-poso ini. So ara nagogo sude. Subinoto makna na mangoli dung mate doi. Ang jabat dung mati to kinay baru binoto. Artinya mangolui. Andaikan ilan Tuhan diau. Kembali tu ginjang ni dunia. Rabbi rji'uni. Paulah kau tu dunia. Susumbayang ngau 2 rakaat. Suruh mengaji. An saudokon la ilaha illallah sanoli. Sanoli pay parar kalaki. Sanoli. Subinoto nikmat na imo kahaduk mulak do. So pentong hotel sa jauh na jolo ini. So pe papauluaw ni aso dung mulak kita sonon bayur rasuan tagi na ilambong ni kaabahin mo dung mulak da. Dung mulak. Subinoto nikmat na mangoy yung mate do. Kung maninggal kita tong kinay baru itaboto arti ni sumbayang 2 rakaat. Ang gusan na rin nga dong do pilalauday nang kun pe sumbayang nga mo ilalao dung tusodun do pe tong kinay subinoto makna na 2 rakaat. Rabbi rji'un. Ala. Nda mo ngay.
Nda markunut sumbayang witir nai, nda mo ngai. Nangkon pe sumbayang witir nga mo nga. Nangkon pe marwitir na udah inda mo ngai. Au da bo 3 rakaat dubain sekaligus niat tola. Au 2 rakaat dot 1 rakaat jadi. Au 3 rakaat do sekaligus jadi. Nda maratayatul nangkon, maratayatul dubain niya sah. Nda lupa iba markunut na mo ngai saru punut sumbayang hari rayo onde. Olo imam udai sumbayang hari rayo lupa takbir na pitui. Allahu Akbar. Garintong takbir pipitu noli. Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar enggak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sendiri mau bayar sumbayang tai. Ondo pe sumbayang rayo na pakai takbirnya. Nda sempurna sah. Sah. Angkon menjadi polemik jo inang. Olo. Na suruh pe bayo isa. Sumbayang ari rayo ida. Imiantong pala sumbayang ari rayo ita. Dianjurkan may diita pala sumbayang ari rayo on. Nga binoto ma sumbayang ari rayo ita te. Arana sunat duntong ani. Tapi termasuk may solat sunat na paling abdol solat ari raya. Dan di antara solat sunat na paling abdol ari raya Idul Adha adalah Idul Adha, ari raya Idul Fitri. Ima so ari rayo Idul Adha dot kita sembayang. Ima abdolus an-nawafil. Sa abdol solat sunnah adalah solat hari raya. Sehingga Imam Abu Hanifah mendokon wajib disumbayang hari raya. Anggo ita inda wajib bete. Sunat. Mulai ngun terbit matahari sampai tergelincir hari raya Idul Adha. Terbit do jolo matani hari baru sembayang. Anggona degesna ita sumbayang hari rayoi takhiruha ila an tartafi'a qadaru rumhin. Itangguhkon jolo sekedar sagalah. Artinya naik jolo matani hari i. Masih tabahin manumbot tong-tong alapan. Apalagi sumbayang hari raya Idul Fitri ipalembet soni-soti. May takaji dari na lewat. Ada na bahat kesibukan. Kesibukan tentong na dianjurkan dihita na bahatan sunat-sunat na. Mangan do peita. Nyolo disuruh do pentong diita pala at-tatayyub wa tazayyun. At-tatayyubu wa tatayun. Ade memperhias diri, memperindah diri. Yang wada baru na tole berlebihan. Manombo. Alah, hindi na sumbayang hari rayo iya. Biasa-biasa na sumbayang dodongan. Nang kon say pakai sude-sude alak na rami. Jago, yang antong kinay degesan manfaat na, padahal na sumber manfaat do. Nang kon masih tututu hiasan ni muko mo nagit sumbayangon. Pakai masuk di tol arana mercampur alak lain do tada baru. Jaga. Jaga penampilan. Martalo kong kinanko. On manumbuk ke sumbayang ari rayo las musojit nga naman jilbab. Di musojitan do baru pakai ya jilbabi. Nasa tongado san busayang. Anda pakai kinan mun bagas inang. Paunduk perdalan. Ima. Sumbayang hari raya Idul Fitri dianjurkan dihita disunnahkan. Maridi mulai kun tungabor ngin maridi iniat kon bisahmay. Tungabor ngin ya maridi sahmay. Jam-jam tolu maridi ma ompung nai. So arana tolu bolas na antrion. Ro paumpu. Kamar mandi na sada maya. Olo, anggo jap-jap tungaliman tungrak maridi. Inanggoy na. Lalu majam pitu habis. Mulai antri mak jam pitu. Jam-jam piga mak, jam tolu mulai mak. Jam tolu jam 4 marudur. Salupun imo kahadiamui. 4-5 sa kamari. Anggo narap jam tonga 5 do perap maridi. Anggo amu. Inadot kau marjamaah be. Jam piga do, jam tolu mulai. Isi perjoluang kang. Dokon tu kakak ina lembet. Nah, ina lembetan mo. Arana setiap masuk tu kamar mandi manyapsap. Arong tabiat ni dah boy. Pokoknya setiap masuk tu kamar mandi manyapsap. Bayan maya mulai mari di kamar di Moka Madinah jam 3 mulai maya. Ia maparjolo ni sanga jontong manyapsap saja setiap manyok. Arong detile. Ngamo ngai ulang marsibet bekaniba ima tabiat niyan. Tongi masifatnya. Ime tantangan dai ujian itu iba. Mari di bisa at-tatayyub pakai pakaian yang bersih, berhias. Bahat.
Jadi pala salo semeta tu musojitan salat sunat tahiyatul masjid metate pala di musojid pala tanah lapang tungadong tahiyatul masjid nah silahkan takbir Allahu akbar walillahil hamda sembayang meta usolli sunnatan li'idil fitri usolli sunnatan li'idil fitri ra'ataini lillahi ta'ala. Aku sengaja aku sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Aku nga dapat tahu usolli naik nak ko baru solli. Niat na na penting. Niat na aku sholat Idul Fitri salo seme. Indaw ban sunat na niya sah. Usolli Idul Fitri usolli aku sholat Idul Fitri. Usolli sunnatan li Idul Fitri. Aku sholat Idul Fitri sah. Aku sholat sunat Idul Fitri sah. Allahu Akbar. Andi kan minta angkat tangan tak waktu takbir. Allahu Akbar. Baru baca udai ma'alok berkabiro. Ulang kamulo na mangutingot kondon. Ulang lupa membaca alok berkabiro. Manombo may domohop imam na hindi baca ya langsung takbir na pituy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunat dopi alok berkabiro. Dung salo si Allahu Akbar kabiro baru ro sunat na pituy. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar onom papituna. Allahu Akbar. Indai baca be subhanallah walhamdulillah. Dung takbir papituna takbir napitui indai baca be subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aso harana nai sunat kon baina takbirotain di antara 2 takbir do. Ima supitu takbir na rakaat pertama onom de tasbihna. Inda pitu tasbih na ima nga binoto na paingot ko nala uda kita baca ma takbir pitu noli rakaat pertama bin na jarang-jarang do itantong sekali sa taon do mi paingot mada sude jamaon. Na pertama na sumambayar zakat fitrah adong do pesi bayar masamnadi. Na padua na sumbayangon 2 rakaat. Dohot 2 kali khutbah. Takbir pertama di rakaat pertama pitu noli takbir, dot pitu noli tasbih. Nah, inda pitu noli tasbih on maya yang gudi kumpiki. Aso di takbir penghabisan pala abangi au menjadi imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Fatihah do maawi, ulang ku membacai be. Ida tondon na mengaji. Jadi mari sadari hari raya on ligin jolo di samping metin datulan ni anda maligin ligin tu. Sangai baca iya do, angkoi baca iya berarti ngana makan kaji. Tung takbir papituna. Baru salose baca udai Fatihah. Bain ayatna. Ayatna na paling beges. Anggo terbaca udai, terbaca abangi surah Qaf ikitarobatin linnas. Aku ada putawi. Ahadoma al-a'la wal ghasyiyah. Al-a'la wal ghasyiyah. Salose bele-bele sumbayang mintup lampu. Inna binegi ayat. Sendia do masifat ninang udai marayat ko. Ulang balak-balak matamu tujulan marupuk marwa inda do waina. Marupuk. Ngabinegi be. Sendia do ma indi bege udai belakang. Dianjurkan dialak membaca ayat pala nasi begeni ayat. Ben narami ita. Mintup lampu. Ngai binegi ayat B, baca ayat. Salose Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Naik buseng ma Allahu Akbar. Rakaat paduana. Takbir, ulang joli baca subhanallah. Rojolo takbir na 5. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salo saya takbir palimana Allahu Akbar. Ulang baca be subhanallah walhamdulillah. Aso 4 me subhanallah ne. 5 takbirna 4 tasbihna. Ime palahita salat hari raya. Bisumbayang lalu mendengarkan 2 khutbah. Salo se 2 khutbah marsi salam-salaman keluar kita mun musajiti biya maning Allah ishadu ya malaikati qad baddaltu sayyiatihim hasanat
wahai malaikat, kusaksikan kamulah aku sudah mengganti semua kejahatannya dengan kebaikan. Ita sudah namula umusujitan mayas may sudah. Mayas mita sudah. Imentong dum salose ikotori na ulay muna. Mamang kotorina isolom ko sudah Solomon. Masih Solomon mamuda. Nasu Solomon niya pi Solomia ma kotor mamulak sude. Bo narodo holanga sude Solom. Kotor mamulak. Ima sugarina ioban tuson tangan mi uma. Ioban tuson tangan mi sublabang dohot paku betoni. Lenginando pelabang-labangon daripada isolom ko aja nabi. Ima sinahebat na. Jadi sendia do masul harwa ban lapis na. Natobang mentong kauma ang kunay warak do. Ade warak. Inda unduk sajo menjaga diri dari yang haram. Jabat pangaji iba warak do iba. Sendia do warak nai. Inda jauh dari sebeda betangan kuningmu. Lalu meda buah mang ningmu. Ngajar de idokon ko soni. Sulah harwa inda dong sulah dihukum. Palang bain lapis na. Bain lapis na. Ulangi jalangan sudah. Isido na tolaw jarang ni mo. May mamboto na. Ompong niba, ayah niba, iboto niba, anak ni iboto niba pala ada boru. Ime na tolay jalang. Babere mo. Imay, iboto mo. Ime na tolay jalang lain ni ulang sa jalangi. Sulang kotor mula. Jadi orang-orang tuangku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Narima itaisi akhir ni Ramadanon dengan kebaikan-kebaikan. Oloma. Ita patamba amal ibadah ta, ita pabahat tubat ta tu Allah. Na mga bisi dumay taon. Ang guna mga bisi na pabahat obanon dumaon silua te. Olo, sungoni day. Pabahat masilua sugok tasi. Pabahat tas. So, ara na mga bisi ma. Ari rayo ma. Salo si may bayar uma isakat pitrah, may balanjoon ko, epeng mutu anak mi, tu boru mi, tu sudaromu, na ari rayo sebenar na ahado, membersihkan hati, mamonang ko. May takaji di hari na lewat, hari raya na sa betul na, hari raya pala mulak kita tu hadirat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sendiri masurai tanau patari na yon maramal ibadah, na pertama, surai tamar amal ibadah na upatarion syaratna alim tu anna li ajalan yubadiruni pa ana ubadiru. Aku sadar ning nanguday bahwa ajalku akan datang tiba-tiba. Maka sebelum dia datang tiba-tiba, maka sebelum roya ompoti mak. Kan suni din tong. Dompak suroya ompoti irai raudan, may botoholo naget udan, dompak suompot raudani ompoti dai. Ulang ko kalah iba inudani. Magit mulai isodun bontar. Naman jombur. Dompak susampe udan itu son. Ompoti ma. Aso marsi kojar-kojaran don udan. Pena marsi kojaran dohoro ajalmu. Andikan doro ajalmu. Wallahu a'lam. Dia datang dengan tiba-tiba dan segera. Ompot-ompot ro. Dompak suro ya ompot. Wompoti maning muma. Ompoti manopatarion. Ompot na sudut beho taon na robe. Nabahatan makumta sa taonon nadut kalay na rojolo on nga nadut kalay. Nasihat-sihat do alay na jolo taon na lewat on nga nadut kalay. Sundia do suray ba mar ibadah. Suray ba mangompotina ada na ajali yang kapro ompot. Roncokot na dalos ngarut ko be. Ado pe naman bain kita surah mangompoti mar amal ibadah. Allah senantiasa memandangku maka aku malu kalau aku tidak beribadah dipandang oleh Allah. Naidani Tuhan sajo ita, isaksion Allah Ta'ala ita, may lahoy nang namanguluan marmayam sajo, padahal ni saksion ni Allah. Olo. Ang ida Tuhan na marmayam sajo, doho mangajip penganara, ilarwa mo tu Allah Ta'ala. Olo. Maramal ibadah ko, arana Allah senantiasa memandang ko. Adope, di ita sudah punya kewajiban. Adong sudah kewajiban ta. Maka inda dong napaturi kewajiban mi kecuali ko. Masuk karejo ho sarupon anak mo de. Mangomo tu anak mi ada nganong kanara mambalanjo anak mi kecuali ko. Betul do wa. Inda yala jiren dikit mambalanjo inda. Pena paturi ho mayai. Dara alak na lain tung kinay mambantu hoy. Nanong kanarang nala alak na lain menungani hoy kuburani.
Nda dong yalak na lain tong kinay nang kan marbagi pahalul ko. Nang kun siharap kun ibagi iya pahaloy. Oleh bagi udamu dia di akhiratnya yang gue bisa pahalomi do perikrek ya. Isi dia menyelamatkan ko. Homaya. Ang ngay salamatkan ko dari segi sobopna. Isi pe menyelamatkan ko. Adong ibe na terakhir surah tamar amal ibadah. Anni alimtu anna li rizqan la yujawizuni ila ghairi. Aku tahu bahwa aku punya rizki dan tidak akan dipindahkan Allah kepada orang lain gara-gara beribadah. Maka aku beribadah karena rizkiku akan datang kepadaku dan tidak akan berkurang rizkiku karena ibadahku. Maka pature ibadahmu anggora sokimi jode. Ulang sego ibadah gara-gara naman jalaki rasoki. Tertersaima uma ayah kajinta. Mudah-mudahan nian hati-hati tahun mur ipayas Allah Ta'ala. Murmagaji ita murmadonok kita tu Allah. Di arga na godangon nopat borginon. Ulang ita siya-siyon be. Ulang marpindah berwanta. Siyan kasibukan dunia. Apalagi untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abad istighfarmu. Bahwa penasaratus nulis sekali jukku baca istighfar. Tolong habis istighfar baca la haula wala quwata illa billah 100 noli sulang masusah tu hati-hati adong-adong kuda susah muyon buha jadi ahama istighfar ko ada alak na istighfari indi susah Tuhan hati-hati na ja'alahullahu min kulli hammin faraja susah niai ila Tuhan wa min kulli dikin makhraja sempit niai akan dilapangkan oleh Allah warataqahu min haitsu la yahtasib razukinya dimudahkan oleh Allah ima hikmah di istighfar paduana la haula wala quwata illa billah maka dia menjadi obat hati nangkan mengobati hati atenta 99 penyakit na paling menek na yubati la haula wala quwata illa billah alhamma susah dan gelisah pala perlu amu tenang dua zikirmu na paling utama pertama pabahat istighfar padua na pabahat la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah matenang pala tenang hati-hati maaman meramal ibadah masehat kita mudah-mudahan selamat kita dunia akhirat amin ya rabbal alamin